ନା ନା ଯିବା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 31 ତାରିଖରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ତ ଆମେ ଏବେ ଭାଇ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ବସି ଯାଇନି ହେଲୁ ବସ। I request all the participants, जिते जन पार्टिसिपेट करते समस्ते सामना को आसतु फ्रंट। इट्स ए ग्रुप डांस ऑफ एवरीबॉडी, ऑल ऑडियंस वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट करी कि सारा चेयर बाय फोर्स हटे देवे कहीं एटा गोटे बहुत सरप्राइज डांस एंड इट विल बी प्रेजेंटेड बाय अनुष्का, सिद्धू, श्री एंड भूमि, of course me. So all dancers, all participants, entire public has to come here. I request everybody to dance. कहीं हमें कौन से प्रोग्राम स्टार्ट करूँ जो हमें कौन से प्रोग्राम स्टार्ट करूँ ऊपर नहीं नो 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 बेटा भी डांस है नीचे at the stage ऊपर को कहीं ऐसी नहीं, only authorized person should come onto stage in this song. She is really Barbie. सपटे बो तसे लागे ना सेपटे बो नना तसे लागे ना से चिड़ी जीवो। Thank you हर हर महादेव। हां बार्बी प्राइज पाइला। So thank you everyone. The end of our cultural show. अभी open dance चालू होगा. Now this stage is open to DJ and everyone. Yes. Now everybody come up to the stage and it is open for the DJ. Yeah, DJ please. Happy New Year. सांगने अबे फेरुचु प्रोग्राम सब देखे देखी फेरुचु आ सब कौन खिया पिया सब कौन प्रिपरेशन चलते भाई कौन एकाटे बोधे अच्छा तो आम जल गलु घर को जाऊँ मैंने आम घर को भाई घर को जाऊँ आम जीवु सब कम सर रात 8 साढ़े 8 हो सारे घरे पहुँचल मो झील घर सारा सेमती सब वाक कर चलुच से बसुनी टोटाली कोल चली पानी कि टंगर टंगर हो चलुच सीटी जो नाचुलु बाबा आ नाच धरा के डीजे नाची दिलु टी ना डीजे 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 कचड़ा खाऊँ पुणी उठुची आय आई डीजे आयल डीजे नाच डीजे हाँ डीजे कही आय धन डीजे 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 कम डीजे डीजे आय आई धन आ मैडम आयतर नहीं घर सारा बुलता जबरदस्त त्राणी आनी गोटे दे बाड़ी धीरे बजीदेव लो माँ ये जा होटी से रोनी खाली कह मुझे चलि मत छाड़ देख देख ओह्ल देख देख ओह्लौं कमी हे ओह्ल तो गला तलू गला पड़े ओह्ल चलो कौन धन कर लगुच कि धनुलु करेन्ट मार डोंट टच लु बुलु ये छुआ बिच्छ देछ कोठे होल हैला करेन्ट मार चुप
ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଗାତରେ ଗୋଲ କରିବି ସେଠି କ'ଣ ତାର ଫାର ଯାଇଛି ବୋଧେ କ'ଣ ଧନ ନାହିଁ ହେଇଯିବ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ କିନା ତ କେହି ବିଛୁଅନ୍ତି କେତେ ଚାଲୁ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେ ସେଇଠି ଲାଖିଲା ଚାମଚ 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 ଦିଅ ପିଲା ତାକୁ କିଛି କହିନି ଭାଉଜ ତାକୁ କିଛି କହୁନି ଧନ ଇଏ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଆ ଇଏ ସବୁ ଛୁଆ ଇଏ ପେଚି ଖଣ୍ଡ ଯାଇକି ଏଠି ହାତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ବସିଥିଲା ଲୋ ମା ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ରହୁନି ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଚାଲିବି ନାଚିଲ କୋଉଥିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲ କୋଉଥିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲ ମମି ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ଧର ନାଚିଲୁ ସେଠି ତୁ ନାଚିଲୁ ସେ ଥାଉ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାକୁ ଚାଲୁ ସେ ଚାଲୁ ତାକୁ ନିଦ ଆଇଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାଲକୁନିରେ ଖାଲି ବସି ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜମା ରହୁନି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୟରେ ସେ ଅନେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଦେଖ ସେ କେମିତି ନାଚୁଛି ବସିକି ହାତରେ ଦେଖେଇକି ନାଚୁଛି ଆର ନାଚ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆର ନାଚ ହଉଛି ଆଉ ଆମ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ହଉଛି ନା ଏଥିରେ ଦିଟା ପ୍ରେସର କୁକର ନାଇଁ ଆମ ରୋଷେଇଆ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଛୁଆ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଛୁଆ ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଇଏ ଚୁପଚାପ କାହିଁ ବଇଛି ତାର ଏଇ ରିମୋଟ ଟିପୁଛି ଆରେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି କେକ୍ କଟାବ ଚାଲୁନ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଟା ଥାଉ ସିମ୍ରେ ବସେଇ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ହଁ କ'ଣ କରିବେ ସିଝି ଯାଇଛି ନା Happy New Year! Happy New Year! Hey! और ये डीएसएल मिलुनी गैस रो लगाला कैंडल लगा सरला पर डीएसएल मिलुची आ रुआ खाइबो व्यस्त काई बाजी उठू ए बाजी अच्छा अच्छा देखी के भाई ना हैप्पी बर्थडे एमिति हाथ धरो समस्त 3 जन धरो ए खेती आई जीव आखिरे बाजी जीव धना हैप्पी गंगू सुपुजी फुकी बुहेला टेक रे तक टेक रे फुका फुका हैप्पी न्यू ईयर ना सेट नहीं बाबा ये जो ये प्लेट काट दो जो प्लास्टिक ये प्लेट प्लास्टिक छोटे छोटे कप
ଏ କେ ବା ଫଟୋ ଦେଇଛୁ ଏଇ আমার এটি পড়িকি গোটা পড়ি যাই সেটা येलो कलर হয়ে যাই তাকে হলদি ফলি পকাই দিয়েছ নাই আর এটা ফ্রেশ বসলা ମୋ ହାତ ତୋର ପୋଡ଼େଇକି ଅଛି ଯାଇଛି ଆଇଁଷ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି এটা কোন রক্ষি খাও রখুন